अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर, इमरान खान को जो रिलीफ मिल रहा है, जो गैबी मदद मिल रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक तस्वीर है जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया, जिसने तमाम ताकत की जो मराकज़ थे उनको हिला कर रख दिया, और अब तक की जितनी एफर्ट थी इमरान खान को माइनस करने की, वो सब बर्बाद हो गई है। मैंने आपको कल एक न्यूज़ दी थी कि इमरान खान के हक़ में 2 ममालिक खुलकर सामने आए, तो आज उसकी तस्दीक हुई है मेरे पास। उसी तस्दीक ऐसे हुई है कि आपने कभी सुना हो कि एक शख्स पाकिस्तान से हज पे जाए और वहाँ जाकर MBS से मुलाकात करे और वो शख्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो? जी एग्जैक्टली, मैं बात कर रहा हूँ आरिफ अलवी साहब की। नाज़रीन, आपको पता है कि जब आरिफ अलवी उम्रे पे जा रहे थे तो उस उम्रे को मुतनाज़ा बनाने के लिए पूरा जोर लगाया गया कि ये उम्रा 50 लोग जा रहे हैं और सरकारी खर्च पे जा रहे हैं। और बार बार हमने आपको बताया, मैंने खुद आरिफ अलवी साहब के ऑफिस से इस बात को कंफर्म किया कि क्या ये इस बात में कितनी सदाकत है, क्या ये बात सच्ची है कि आरिफ अलवी साहब फैमिली के तमाम लोगों को उम्रे पे लेके जा रहे हैं, मुफ्त उम्रा हज के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि इस खबर को फिर इसका दूसरा रुख आप देखें कि इसहाक डार ने खुद कहा जी कि हमने एक स्पेशल त्यारा बुक करवाया है, तमाम पार्लियामेंटेरियन जाएं हज पे और अल्लाह से जाकर दुआ करें कि हमारे मामला ठीक हो जाएं। और आरिफ अलवी साहब जो है वो सरकारी खर्च पे हज पे नहीं गए। लेकिन अब आपको वो बात समझ आई होगी कि उस हज को, उस पूरे सफ़र को मुतनाज़ा बनाने की क्यों एफर्ट हो रही थी, कि इनको शायद लगता था, इस बात का अंदाज़ा था इनको कि कुछ ऐसी मुलाकातें हैं आरिफ अलवी की वहाँ MBS के साथ या दीगर लोगों के साथ। तो अब एक तो जो खबर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी क़यादत नहीं है जो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन कर सके, जो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके अमेरिका को, इंडिया को। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है वक्त की। इस चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान वो वाहिद आवाज़ है जो इन तमाम ममालिक की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, और उसका क्रेडिट है, उसका CV इतना स्ट्रांग है, वो इन चीज़ों को समझता है और उसको इसका खौफ नहीं है जो वो बात करेगा, चूँकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका बाहर कोई दौलत नहीं पड़ी हुई। और जाहिर है ये वो लोग जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनके एहसास से बाहर हैं और ये उनके खिलाफ कोई बात खुलकर नहीं कर सकते। तो हुआ क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, उसको अगर मैं शॉर्टली रिपीट कर लूँ 1 मिनट के अंदर। खबर ये थी कि इस वक्त चाइना को, जब से हिंदुस्तान का मुआहदा हुआ है, इससे पहले नहीं, जब से हिंदुस्तान का मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, तो बैलेंस ऑफ पावर जो होता है वो डिस्टर्ब हुआ है। बैलेंस ऑफ पावर का ये मतलब होता है कि 2 ममालिक जब एक ही तरह का असला रखते हैं, एक ही तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं, दोनों ममालिक अगर न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, इस तरह के एसेट्स रखते हैं, और वो एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ सरहदें जुड़ी हुई हैं, उनकी एक हिस्ट्री है जंगों की, उनकी दोनों की जो आर्मी एक दूसरे के खिलाफ है, और वहाँ एक मुल्क किसी बाहर के किसी तीसरे मुल्क के साथ जाकर इस तरह के मुआहदे करे जिससे पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात आना शुरू हों आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, तो इस चीज़ को पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस चीज़ को वो तमाम ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते जिनका पाकिस्तान के साथ मुआहदात हैं, जिनकी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो एग्जैक्टली ये हुआ कि जब हिंदुस्तान ने वायदे किए और पाकिस्तान ने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो चाइना ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। चाइना ने कहा जी कि ये चीज़ हमें कबूल नहीं है। और चाइना को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जितनी कोताही हो इमरान खान के अंदर, लेकिन वो बात ज़रूर कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है। और उसको जो सज़ा इस वक्त दी जा रही है उसमें एक चैप्टर एब्सोल्युटली नॉट का भी है, और बहुत सारी वजह, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट का, जो इससे पहले तो कम से कम किसी ने नहीं कहा ना। उसके मुखालिफिन माने या ना माने, ये इमरान खान के अलावा तो किसी ने नहीं कहा। सब ने आकर लेट गए थे, सब ने आकर जो है वो किया था, कबूल किया था। अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या है कि सऊदी अरब ने क्या किया, इमरान खान के जो आरिफ अलवी साहब हैं, सदर पाकिस्तान के, वो सऊदी अरब के अंदर है इस वक्त, हज के लिए वो गए, उनकी वहाँ मुलाकात हुई है। इस जो दूसरा मुल्क था वो सऊदी अरब था। आपको पता है कि रिसेंट पास्ट के अंदर सऊदी अरब के बहुत सारे ऐसे माहदात ईरान के साथ या इंटरनली, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना लेके गई, उनके आपस में भी कुछ मुआहदात हुए हैं। तो इसलिए चाइना और सऊदी अरब बिल्कुल एक पेज के ऊपर है इस वक्त, और उन्होंने भी ये मैसेज दिया है। और वो जो तस्वीर है आरिफ अलवी साहब की MBS के साथ, वो बहुत कुछ वाजे कर रही है, उसका कैप्शन बहुत कुछ वाजे कर रहा है। और ये जो हज डिप्लोमेसी है, ये इमरान खान के हक में काम दिखा रही है, चूँकि दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर वोट जो है वो इमरान खान का है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो कुछ यहाँ हो रहा है, ये मत सोचें कि पाकिस्तान कोई जो है ना कोई पिंजरा है,
یہ مت سوچیں کہ پاکستان جو ہے نا کوئی کنواں ہے یا کنویں کے اندر کوئی بیٹھا ہوا کوئی مینڈک ہے جس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے. یہ چیز مت سوچیں. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے. پاکستان کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے. پاکستان کی فوج کی وجہ سے دنیا میں بڑی اہمیت ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. پاکستان کا اپنا ایک جو لوکیشن ہے, جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے بھائی. اس کو آپ اس کے اوپر دنیا کی نظر ہوتی ہے, اس کے معاملات کے اوپر دنیا کی نظر ہوتی ہے. اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, جو اس حکومت نے کر لیا ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک نیوکلیئر جو ایسڈس ہیں اس کا حامل ملک IMF کے آگے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کچھ ڈالرز کے لیے. اب دنیا کی بڑی بڑی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, جو شیلمبرجر, جو آئل اینڈ گیس کی دنیا میں جو بڑی کمپنیز میں جن کا شمار ہوتا ہے, شیلمبرجر, ہیلی برٹن, ان کے بجٹ بہت زیادہ ہیں. ان کی اتنی انکم, پاکستان کی جو جتنے بجٹ ہیں, جتنے ڈالرز کے لیے پاکستان ان کی بھیک مانگ رہا تھا, اتنے تو ان کے پاس ان کے ایسٹس ہوں گے, ان کے ویل ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنی تو شاید وہ سیلریز دیتے ہوں گے اپنے لوگوں کو. سب سے ہائیلی پیڈ ہوتی ہیں آئل کی جابس. ٹھیک ہے, تو اب دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ حکومت کیا گل کھلا رہی ہے. تو اس تصویر نے, یہ جو تصویر آئی ہے عارف علوی صاحب کی MBS کے ساتھ, اس نے بڑا کام کیا ہے. اس نے بہت ساری چیزیں, آپ اب سوچیں نا, ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس ملاقات کے اندر کیا ہوا, تو وہ اس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اس ملاقات کا حصہ تھے. اب ظاہر ہے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی خبر لیتے ہیں, کچھ اپنا اسیس کرتے ہیں, کچھ کو ریلیشن کرتے ہیں کہ ماضی میں ایسی کیا ایونٹس ہوئے تھے, تو بات سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. تو یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے, اور میرا کچھ جو مہربان دوست ہیں انہوں نے بتائی بھی بات, کہ انہوں نے کہا جی بھائی آپ میری بات سنیں, MBS وہاں جا رہے ہیں, عارف علوی وہاں جا رہے ہیں, MBS ان کو ملاقات کے لیے ٹائم دیتے ہیں, ان کی وہاں ملاقات ہوتی ہے, دونوں کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عارف علوی نے کوئی بات وہاں نہیں کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی کی ہوگی. اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو شخص بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ چائنا کے بعد MBS ہے. کچھ لوگ تو چائنا سے بھی پہلے مانتے ہیں اس کو. اب اگر ان کو بتائے گا بھائی یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, اور ان کو خود نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو خود نظر نہیں آ رہا. اور یہ خود تو شہباز شریف نے کہا کہ بھائی اب تو ہمیں مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یار وہ لوگ کہتے ہیں یار اپنا کام کرو, جاؤ خود محنت کرو, اور یہ چیزیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں. اس لیے یہ ایک جو تصویر ہے میرے خیال میں, یہ اس تصویر نے اتنا کام کر دیا ہے کہ جو پچھلے 14-15 ماہ کے اندر انہوں نے عمران خان کو گرانے کے لیے کیا تھا, وہ یہ تصویر اس پوری ایفرٹ کے اوپر بھاری ہے. چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب جو ہے نا چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی. آپ کو لگے گا چونکہ ایفرٹ ہو رہی ہے, میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ہر طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہے, ہر بندہ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے, ہر بندہ اپنی اپنے حصے کی محنت کر رہا ہے. کون کہاں پہنچتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, کسی کو نہیں پتا. لیکن کرائن یہ بتاتے ہیں, حالات یہ بتاتے ہیں, جس طرح لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے, جن جگہوں کے اوپر ہمارا یہاں آنا جانا ہوا, جن لوگوں سے ہم ملے, یہاں جہاں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں آگے آبادی ہی نہیں ہے, وہاں بھی لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.